Pozdrav ljudi. Evo, subota je 2. august. Na moru sam u Grčkoj, u Metamorfozi. Mesto, to je na Halkidiki, na drugom prstu, tako reći na Sitoniji. Tu sam sa porodicom na odmoru i evo idem sada do Nikitija da rentiram skuter, jer motor nema, da rentiram skuter i da se provozam po celom poluostrvu. Već sam par puta radio taj krug, ali tada nisam snimao i onda rekao ajde, pošto je jako lepo i verujem da može bude zanimljivo, zato sam rešio da iznajmim skuter i da napravim jedan klip krug oko celog poluostrva. Ništa, idem da uzmem skuter pa se javljam posle u putu. Pozdrav! I evo me ljudi, iznajmio sam skuterče i da napravim jedan krug oko poluostrva Sitonija u Grčkoj. Ne znam zašto sam rukavicu obukao, ali nekaj, navik. Neobično mi na skuteru, sad kad sam krenuo tražim fuzastere. Evo dobro, navići će se. Ovo je neki Sim. Vidjet ću posle kad stanem koji je tačno model. 200 kubika je. Pa ćemo da vidimo. Ovo mjesto gdje sam trenutno je Nikiti. Po našem vremenu je sada 7 sati, otprilike 5 do 7. Po lokalnom je 5 do 8. Poranio sam jer hoću da izvozam taj krug i posle da mogu sa porodicom malo da se prošvrljam, da idemo da se kupamo i tako to. Subota je, pa samim tim i očekujem da će biti malo veća gužva danas, jer dosta i Grka dolazi na plažu ovde da se kupaju. Ništa, stigam dalje kada se okrenem usput, pa ću malo i da pričam nešto o poluostrvu onoliko koliko ja znam. Evo me, izlazim iz Nikitija. Ovdje na izlazu iz Nikitija ka jugu Sitonije se nalazi Lidl. Ovdje inače, ljudi moji, mislim i razumem ljude zato što je znatno povoljnije nego u ostalim marketima, ali je to negdje od 5 pa do 7-8 uveče, to je unutra stampedo. Znači ne zna se ko pije, ko plaća. To su ljudi, valjda su i na odmoru pa nigdje ne žure, niti obraćaju pažnju mnogo okolo na ostale ljude. Baš bude onako malo kaotično i meni lično unosi nervozu, što su ljudi malo sebični i ostave kolica na sred puta, ne može se prođe, odu tamo zveraju, ali dobro. Lepo ide ovaj skuter, stvarno lepo ide. Moram da proverim koji je i šta je. Evo je, 200 kubika, ja idem 80 na sat. Makar piše tako na ovom digitalnom cajgeru. Ovdje se sada odvajam na ovoj rasvjetnici. Znači levo se ide ka strani koja gleda ka Atosu, a ja idem, pravim krug ovom stranom koja gleda ka Kasandri. Znači idem dole ka Neos Marmarasu. Evo, Neos Marmaras 17 km. Hoću da odem da vidim, da probam da stignem do jednog crkve. Pitanje je da li će biti otvorena sada, pošto je tek 8 sati po lokalnom vremenu. Ali ću probati da se popnem tamo. Vidite more tamo u daljini. Ne znam koliko se vidi na ovoj kameri, ali ovaj deo je prelep ovdje. Mislim da ovaj cajger, ajde kažem, debelo vara i laže. Kaže da idem 100 na sat, a 90 idem po GPS-u. Prvo ću stanem ovdje da vam pokažem jedan lep vidikovac.
Ovdje ima jedna plaža Castry Beach. Nekada je bila ovdje gdje je sada hotel, bila je plaža gdje su se plaćale ležaljke i suncobrani. Sada je tu neki ekstremno skupi hotel, evo upravo ga snimam. Ima svoju marinu, ali je dobra stvar što i dalje u nastavku te plaže dole ima plaža slobodna, da može da se otvori suncobrani vaši i svoje ležaljke da postavi. Ovdje je jako lepo mjesto, jako lepa plaža, malo je nepristupačan prilaz u vodi samo, kad se ide kroz pličake, ili imaju neke kamene ploče pa preko njih treba preći da bi se ušlo u vodu lepo. Tu kod ovog ostrva sam prošle godine sa mojim ćerkicama i sa sestrinom decom smo plivali bili i klupali se baš oko tog ostrva. To je to, ljudi, malo sam snimio ovdje, idemo dalje. Ovdje se ova plaža zove Koviou, tako nešto. Jeste, evo, Koviou. Tu je nevjerovatno teško naći parking mjesto za tu plažu, jer ovaj deo je stvarno prelep. Mi smo se evo juče i prekjuče kupali odmah niže tu, malo od te plaže. Plaža se zove ovo je Koviou. Ja ovdje mogu se sjetiti, sad ćemo pročitati. I stvarno jako lepo. Ima jedno ostrvo tu, da, to moram da ispričam, ima jedno ostrvo i može da se otpliva do njega. I juče otplivao sam jednom do tog ostrva, malo plivao oko njega, vratio se i rekao posle, ajde odemo još malo, još jednom da otplivam. Da, evo ga, Kalogrija se zove ovo, ajde, ne mogu se spuciti zato što ne vidi se ništa. Put nije iznad vode, nego je otprilike u istoj visini kao i voda, pa se ni ne vidi lepo. I uglavnom, drugi put kada sam krenuo da plivam do tog ostrva, posle 2/3 kako sam otplivao,
Sad ću vidim da usporim da snimim to ostrvo. Prilike na 2/3, evo ga, eno vidi se ono ostrvo kameno. Na 2/3 kako sam otplivao, učini mi se kao neka riba da ide ka meni. Ja nastavim da onako nastavim da gledam i vidim sve veća i veća riba ide ka meni. I to onako male glave, a ogromnog tela. Znači uplašio sam se, rekao šta je ovo? I ispostavi se, čoveče, kad je prolazila bukvalno neki pola metra, metar od mene, ogromna tuna žutopera sa žutim perima, perajima tako reći. Znači nije mi bilo sve jedno. U trenutku nisam znao šta je. Idemo da probamo da nađemo jedno mesto. Da, Symphony se zove ovaj skuter. Symphony 200 kubika. Ima neku još slovnu oznaku, da li LT ili već šta li. Jako lepo ide ovaj motor. Jako lepo ide ovaj skuter, ovo je nevjerovatno. Ovdje ima crkva jedna koju sam teo da obiđem. Međutim, niti je otvorena, niti mogu da priđem. Nema veze, idemo dalje. Hotel Lagomandra. Ovdje vam se nalazi Lagomandra Beach, plaža. Meni se lično sviđa, ali mislim da sam se samo jednom kupao tu. Hotel je bezobrazno skup, ali zato ovdje recimo kada se siđe može da se otvori svoje ležaljke i tako to. Imate prirodan hlad od borove šume. Znači stvarno prelepo, baš prelepa plaža. Sad ne znam da li je to ostrvo između Sitonije i Kasandre koje zovu ostrvo kornjača, zato što ima oblik kao kornjača, ne zbog kornjača. Idem polako ka Neos Marmarasu. Mislio sam da idem kroz grad, da prođem, da snimim malo, ali vidjet ću, pošto imam plan da posjetim nešto drugo. Pa ću da vidim da li ću da sraćam kroz grad ili ću proći samo pored njega. Probat ću se spustiti. Mnogo mi se sviđa ovo skuterče. Toliko je lak za vožnju. Bukvalno mogu da ga vozim kao motor, da ga i u krivinama, evo i counter steering. Moram da vidim, ima velike točkove. Moram da vidim šta je to, pa se tako lagano vozi i lepo.
Evo Marmaris je, ja mislim, i možda najveći grad na Sitoni. Ono tamo u daljini što se vidi, to je luksuzni hotel Porto Caras. Također jedan od bezobrazno skupih. Uf. Kako ga čovjek spusti skuter niz ovaj veliki ivičnjak. Ne znam. Evo ga. Symphony ST200. Taj je vozim ja upravo. Tu vam je luka u Neos Marmarasu. Ovo je šetalište, ovdje noću vrvi od ljudi. Crkva. Gore dole, gore dole. Idemo ovdje levo, pored stadiona, pored terena za fudbal. Ovdje skrećem za to mjesto Partenonas koje hoću da vam pokažem. To je istorijsko jedno mjesto ovdje na Sitoni. Međutim, u jednom periodu je bilo napušteno, ali evo posljednjih 15 godina su ga ponovo napravili, to jest sredili, uredili i napravili su nekoliko tih, ima kao restorana sa tradicionalnom kuhinjom i ima tu arheološko jedno, ajde da kažemo, ne mogu kažem da je arheološko nalazište, nego je jednostavno jedan drevna građevina, jedna koja je sačuvana. Evo sad ću probati da se popnem gore, vidjet ću da li je slučajno moguće prići i snimiti. Jako lepo koči čak koči dosta bolje i od mog Meteora. Ljudi, nažalost, ovdje je sve zatvoreno, još nema ni 9 sati, muzej nije otvoren, pa nisam mogao da uđem malo da snimim i tu. Ali dobro. Nažalost, nigdje nije ni otvoren ni kafu da popijeme.
Našao sam neki kafić koji se otvara u 9. Evo ga, sad je 9:04, popio sam kaficu i nastavljam dalje ka jugu Sitonije. Sljedeće mjesto gdje bih želeo da stanem to je Toroni. Tu sam letovao nekoliko puta sa porodicom. Jako lepo i sada, pošto sam na odmoru, možda bi mogao da se počastim sa jednom pitom sa sirom kod legendarnog Sakija u njegovoj pekari u Toroniju. Zato, eto, bi svratio tamo, ali vidjet ću usput. Inače, skuter, sada ispada da kradem hleb mom bratu Jovanu sa kanala Samo skuteri. Symphony 200 ima napred i pozadi ABS. Pored toga napred su mu 16-ice gume, pozadi je 14-ica. I zanimljivo je da su oba pneumatika Michelin City Grip. Tako da izuzetno je, mnogo mi se svidao, to ću da kažem, baš i lepo i povlači, lepo ide i sve. Ok, jeste, čim dižem noge tražim fuzastere, nikako da skupim noge dole, kolena da, nego tražim fuzastere gde su, ali to je navika, ali dobro. Čovjek koji rentira skutere, ima neki Jet, isto Sim, 125 kubika, on je jeftiniji, ima Symphony 200, njih ima najviše, ima HD 300, isto Sim, međutim HD 300 svi su već rezervisani za vikend, jer što sam kaže čovjek, dolaze mnogo Grka koji nisu baš uz more, a tu su blizu, dolaze vikendom, petak, subota, nedelja, tu su, kupaju se. I onda rentiraju skutere pa se vozikaju i tako. Znači HD 300 svi su već zauzeti bili. Inače HD 300 24 sata košta 50 eura renta. Symphony 45 eura košta 24 sata, to jest jedan dan. Međutim, ja sam, pošto žurim, rekao da ću svega možda 4 sata, mi treba 5 sati maksimum da rentam, i onda mi je čovjek rekao, ok, evo tebi onda za 30 eura. Vidio je majicu da imam Ducatijevu i odmah me uveo u njegovu garažu da mi je pokazao Ducati, sad ne mogu da se setim tačno da li je 1099 ili 1199, ne sjećam se šta sam video, u karbonu, napred vetrobran, mislim ova prednja maska u karbonu, rep je u karbonu, za krilca su u karbonu, znači vrhunski model, bukvalno kad sam ga vidio ja sam se naježio. Jako ljubazan čovjek i tako, eto, 24 sata je za taj Jet 125 kubika je 40 eura. Imate i pogodnosti neke, ako uzimate na 3 dana, na nedelju dana, čak ako uzimate na 3 dana i više, bilo gde da ste smešteni u krugu od 50 km, oni dođu po vas ili vam dovezu skuter. Kada završite, dođete i kako se zove, pozovete ih, oni dođu i preuzmu ga uračunato u cenu, tako da dobra je stvar. A ja snimam, a nisam prešao još ni 20 km od koga sam krenuo i evo sat vremena već prođe. Wow, sve masline. Neus Marmaras je mesto koje je onako dosta strmo i nije iznenađujuće kada dođete tamo, kada se vozite kolima, da uz neke strane uz koje treba da prođete kolima, mislite da nema šanse da će vas izvući auto.
ovdje sada skrećemo to što stižemo u Toroni, mada nešto je iz nekog razloga je i zatvoren put pravo ka Porto Kaufu. Evo ga, piše Sakis burek. Razmišljao sam neću ni da jedem. Ovdje ću stati da proverim za jednu plažu, da vidim, možda danas dođem sa porodicom tu da se brčkamo. I onda ću da nastavim da snimam izlaz, to jest prolazak kroz Toroni i izlaz si pravac ka Porto Kaufu. Ovdje ću da stanem, da se javim, to jest da pitam i proverim stanje. Oba! Evo, bio sam ovdje na plaži, proverio sam. Cene su poskupele. Recimo ovdje, mislim, mi volimo ovu plažu, moje klinke i supruga i ja, i volimo da dođemo tu da se kupamo. I cena recimo za jedan suncobran i 2 leželjke je minimum da se napravi, da se kupi, i da kažemo, da se napravi račun 20 eur, znači 10 eura po ležaljci. Ovdje smo bili isto jednom, međutim jako je ružan prilaz, ulaz sam u vodu. Direktno odmah nailazite na, bukvalno odmah na stene. Ali ovdje je lepo, ljudi. Baš je dobro ovdje. Toroni, prelepo malo mesto. Mislim da ćemo danas doći ovdje da se kupamo. Opa.
Izašao sam iz Toronija, idem sada u mestašce Porto Caufo. Ima jedna velika luka. Probat ću isto da se spustim dole i da prođem kroz mestašce. Moram da namažem kremu za sunce, jer već je krenulo da piči i izgleda da mi je koža upila već kremu koju sam nanosio pre. Trebao sam tamo da skrenem, nema veze. I nema šta, proći ću, samo se vide brodići, tako da idemo dalje. Kažem, nisam prolazio kroz Porto Caufo, ali je jako lepo mjesto isto. Malo onako, puno brodića. A ja idem sada dalje ka samom špicu Sitoni. Tu dole, mislim da se ne vidi na kameri, imaju da gaje, ajde da kažem gaje, školjke, neke školjke, to znam da ćemo da vidimo. Ne mogu sa kamerom da snimim, mislim da se ne vidi na kameri. Tu kad bi stao vidjelo bi se, ali neću da stavim. Ovdje stižem, evo, malte ne na sami špic. Tamo puca pogled na pučinu. Sad će neko da rimuje. Evo ljudi, ovo ispred mene što se vidi, to je Atos. Impresivno izgleda, impresivno. Sveta Gora i Atos tamo. Pre godinu dana i nešto malo više sam bio tamo. Kalemici. Evo ga. Duva vetar. Malo pre kad sam pokušao da dignem dron, imao sam problem. Sad ćemo da vidimo. Da se ide za jednu plažu Klimatarija.
neću da gubim vremen da svraćam tamo, inače je jako lepo i mora prolaziti sa nekim malim putem skroz uz more. Faktički se sada isključim ovdje pa se vraćam nazad da bi došao do nje. Oba! Ali ne želim da gubim vreme. Hoću da svratim još na par mesta, jako lepih. Ali što se tiče Sitonije, mislim da čovjek ne može da pogreši, stvarno. Još ako imate svoje ležaljke i svoje suncobrane, bukvalno svaka plaža je vaša. Ma, svaka bukvalno. Da uživate. Prelazim Sartiju. Ovdje se ide za Sikiju. Velika plaža je ovdje. Baš velika. Ovako prilazim Sikiji. Jedno mjestašce, onako dosta lepo. Mogu reći da je dosta udoban ovaj skuter. Jako se lepo sedim, nisam utrnuo ništa na njemu, sve super, stvarno. Vidim, samo prođem i vraćam se nazad na put. Da vam pokažem jednu plažu koju smo mi do sada redovno posjećivali i tu najviše boravili. Međutim, ove godine su je preuredili, tako reći uništili. Sklonili su tu neki prikolica, kafić je bio gdje je moglo da se uzme neka klopica, kafica, piće i tako to su uklonili. I pošto je malo teži prilaz, neke stepenice kojima su se spuštali dole do same plaže su isto uklonili. Sam poplašio ljude. To je to. Či ovo je centar, ja sam mislio da se još gore mora ići. Dobro, idemo nazad. Vozim evo preko puta Atosa, Svete Gore. Sad ću polako da priđem Sartiju. Probat ću da se spustim dole uz plažu, da prođem i idem ka plaži Mega Portokali se zove. Ona je blizu poznate plaže Orange Beach. Dobit ću. Evo, ovdje ću da probam da skrenem ka Sartiju dole. Dosta talasa sa ove strane danas.
sve strane miriše neka klopa. Da li Giros ili Motorental, a? Čoveče. Vraćam se na glavnu magistralu. I nemam puno do ove plaže koju želim da posjetim odavde. Kako se lepo odavde vidi Sveta Gora. Na ovoj plaži smo se mi najviše kupali. Eto, bio sam na ovoj našoj plaži gdje smo se mi inače kupali. Jako lepo, jedino što je jako nezgodno sada prići samoj plaži dole. Nema više stepenica, to su uklonili. Ovaj gore kafić, to jest ne znam, kućica neka u kojoj je bila neka klopa, mogla se kupi kafa, piće i tako to. Također je zatvoreno, tu je kućica do duše, ali agregat i prateća sva oprema je uklonjena. Šta nameravaju, ne znam. Ali šteta. Vidjet ću, možda će i da urede za sljedeću godinu nešto, ko zna kakav je plan i ideje. Je li greota stvarno ovakva lepa plaža da bude neiskorišćena? Pogotovo je nama, eto, značilo, bukvalno je besplatno, čak šta više kad dođete, ljudi su vam gore iz tog kafića davali besplatno suncobrane da imate, da se koristite, samo da ih vratite obavezno na kraju prije nego što krenete nazad kući. Moj zet sa decom je bio prošle nedelje tu i kupali su se i kaže jednom na kraju pred završevanje, ajde da kažem, pred nego što će da se spakuju da krenu kući, negdje oko pola 7
posle podne pojavilo se nekoliko delfina koji su počeli da se kupaju relativno blizu Tuplićaka. Vidjeli su ih sa obale. Ja sam se iskreno juče kada je pored mene, nije ona sad nešto velika još, znate one naočare za ronjenje, one malo i uvećaju sve, ali mi se učinilo sigurno da je nekih pa skoro metar da je velika tuna bila. Nije mi bilo baš sve jedno. Evo, zgažena zmija sada. Idem sada ovdje da posjetim jedan kamp, zato što smo ja i žena planirali jednom da dođemo ovdje bez dece na kampovanje, nekoliko dana da kampujemo. Šator. Znam da je taj kamp uređen, da ima svoje tuševe, svoju kuhinju, sve imate onako baš lepo obezbeđeno. I zato hoću da svratim da vidim. Svratio sam tu do kampa, kažu najbolje na sajtu sve da proverim, jer ovaj čovjek koji radi na kapiji niti zna dobro engleski, niti barata dobro sa informacijama. Idemo sada pravo. Pošto je subota, mislim da će biti gužva da prođem kroz Vorvuru, jer je već 11 sati po lokalnom vremenu. Idem pravo jedan biser Sitonije da probam da snimim. Tu sam jednom letovao i idem polako po moje, idemo da se kupamo. Kako se lepo vozi ovo skuterče, ne mogu da verujem. Ali definitivno jedna od želja mi je da dođem na Sitoniju motorom. Znam da bi bio izuzetno veliki poduhvat doći sa mojim Meteorom, ali nije neizvodljivo. Dobar plan, dobra organizacija, puno strpljenja i mislim da je izvodljivo. Zograf, plaža Zograf, a preko puta ima manastir na Svetoj Gori, bugarski manastir Zograf. I evo ga, Vorvuru je desno, ovdje ima plaža jedna
Jednom samo mislim da sam uhvatio, Karidi se zove. Mislim da je besmisleno sada prolaziti zato što je danas subota, mislim da je prepuno. Pa pogotovo te Karidi tipa već u 10 ujutro nema mesta. Stvarno prelepa je jedna plaža. Ovdje bukvalno može peskom da se pređe tamo kao na onu stranu. Ljudi imaju šatore bukvalno kao na ostrovima. Suncobrane su stavili bukvalno kao na ostrovima. Sada ćemo doći jednoj plaži koja je meni stvarno bila jedna prelepa plaža gdje smo dolazili često, međutim preterano su je poskupili. Bukvalno je došlo do toga da ako hoćete da parkirate vozilo i da uzmete ležaljke relativno blizu vode i tako, to morate da izdvojite za dve osobe od 80 do 100 eura. Stvarno preterano malo. Ima pored gdje ne treba ništa da se plati, možda otvorite svoje suncobrandi i ležaljke, međutim uvek je prepuno. Naravno, nije prepuno za onoga ko porani. Kreće za tu plažu Lagonisi. Bukvalno se tako zove i Lagonisi Beach Bar. Imate pogled ka ostrvu. Ovo nije ta plaža, ne vidi se odavde, treba malo da se prođe tamo s druge strane da bi se vidjelo. Ima jedno ostrvo, može se iznajmiti pedolinju da se odvezete do tog ostrva. To smo mi radili jednom. Ovdje dolazimo na drugo mjesto. Mi smo se tu pre neki dan kupali, Ormos Panagios. Tu imate brodiće koji mogu da vas voze na krstarenje, da idete oko Svete Gore. Evo ga, Ormos Panagios. Ja ću ovdje da produžim pravo, neću da svraćam. Opet ponavljam, subota je, havarija je danas. Upravo sam prošao raskrsnicu gdje da sam produžio pravo vratio bi se ka Nikitiju, a ovdje desno sam skrenuo bukvalno ka, ajde da kažem, gdje se sastavljaju Atos i Sitonija, ka tom nekom centralnom, ajde da kažemo, delu zaliva. Tamo se zove jedno mjesto Pirkadikija, međutim hoću samo ovdje malo da se isključim na 2 km, da prođem kroz jedno malo mjesto koje se nalazi gore na vrhu brda, a zove se Agios Nikolau ili ti Sveti Nikola. Tu smo jednom letovali i prelepo je, zaista prelepo je jedno mjesto. Tu sredom, ako neko dolazi ovdje, može da rezerviše sebi za klopu gore neki restoran, mjesto, ima muzika, uživo, stvarno prelepo nešto. Svaka preporuka da se posjeti, da se vidi. Kako se lepo vozi ovaj skuter, ovo je stvarno prelepo je. Se javimo bratu. Agios Nikolau. Pogledajte ulica kako je lepo urađena.
malo smo prošli. Evo sam centar. Evo da sam u market dolazio kad smo bili tu. Evo ga, mi smo na Sitoniji, znači levo se vidi Atos. A sad ćemo da vidimo i Kasandru. I ono je Kasandra, u daljini se vidi. I evo me dolazim na raskrsnicu gdje sam iz Nikitije skrenuo desno ka Neos Marmarasu, a sada mi dolazi Neos Marmaras, ovdje bi trebao da skrenem levo. Međutim, ja se vraćam pravo ka Nikitiju. I to je to, eto, jedan krug oko Sitonije, 120 km, otprilike reče mi ovaj čovjek gdje sam rento skuter. Evo, ja sam za 3 sata 40 minuta napravio taj krug. Idem još sipam gorivo i pravac po moje, idemo na plažu. Ja sam uživao, iskreno, baš sam imao želju ponovo da se provozam Sitonijom. I evo, ponovo sam, ostvarila mi se i ta želja da vozim malo jači motor, konačno imamo full A kategoriju, mislim malo jači skuter u ovom slučaju, ali nema veze. Zaista je mnogo bolja varijanta voziti nešto malo jače kao ovaj skuter, nego voziti se na skuteru od 50 kubika. Nekako ste lagodniji sa ovim. To je to. Idem da vratim skuterče i gas nazad. Ljudi, šta da vam kažem, nadam se da ste uživali kao što sam, makar malo kao što sam uživao ja. Dan je prelep, nije prevruće. Still there. Nije prevruće, baš onako ugodno, prijatno za vožnju. Ja ću još nekoliko dana da se brčkam s mojima ovde i pičimo kući posle, tako da još ćemo malo uživati. Eto, ko ima priliku dođe na Sitoniju, moja preporuka je da renta skuterče i da odvoji jedno prepodne od 4 sata i da se provoza. Čovjek otvara od 8:30, eto ja sam imao sreće da je jutros otvorio nešto malo pre 8 i da sam bukvalno u 8 krenuo u vožnjicu. Sve hoću da promijenim brzinu petom, to jest nogom, zaboravim da je automatika. Evo ga čovjek gdje sam rentirao skuterče, sad ćemo da vidimo gdje da parkiram.
to ljudi. Završio sam, rekao ajde da odjavim snimak, znači evo 30 eura je bila renta za 4 sata, to jest do 2 sata danas posle, znači od 8 do 2 sam mogao da se vozim i potrošio sam za ceo krug oko Sitonije 9 eura goriva, a mislim da je benzin negde oko 2 eura, znači nisam baš ni malo potrošio, znači kupio sam 4,5 litra, nije baš da ne troši. To je to ljudi, vidimo se u nekom drugom videu, svako dobro, prijatno.